Mayong adlaw, mubalor sa kapin 44 million pesos nga kantidad sa iligal nga droga ang nakumpiska sa mga otoridad. Kinato sa Joint Anti-Illegal Drugs Operation sa Oakwood Residence, Purok 2, Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, netong Pebrero 15 ning tuiga. Dininaresto ang duha ka mga top high-value individual sa Davao Region kinsa nakuhaan ug kapin 6.537 kilograms sa gituhang shabu. Anana sa kustodiya sa Davao del Norte Police Provincial Office ang mga dinakpang individual. Kinsa nakatakdang pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subay niini gipasalig sa Police Regional Office 11 nga dili nila i-tolerate ang mga nagagamit ingon man ang nagapakatag og illegal nga droga sa rehiyon. Among operasyon nagpagpakita sab sa rights-based ug non-violent approach sa anti-drug campaign ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Dakpan ang gilang notorious nga kawatan atol sa operasyon sa Talomo Police Station sa Davao City. Naitabo kini natong Pebrero 13 ning tuiga sa Barangay 37-D Quezon Boulevard. Giila ang dinakpan nga si Judith Kabahar nga taga Bacoor, Cavite. Nasayrang nanarbaho kini isip usa ka katabang diin gireklamo kini sa iyang amo tungod matud pa sa pagpangawat. Sumala sa Davao City Police Office, nagapangatik sa iyang impormasyon ang dinakpan aron nga makakuha og trabaho. Panahon nga saligan na kini sa iyang amo, mulayas dayon kini kauban ang mga nakawat nga mga kaptangan. Dugang pa sa DCPO, gihimo na niini sa managlahing lugar, partikular sa Calabar Zone among sayop nga binuhatan. Busa, pahimangno karon sa mga otoridad nga sutaon og tarong og mahimong magbinantayon sa pag-hire og mga katabang. Og mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.